Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em duas passagens bíblicas, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21 inicialmente. 本日2箇所読むんですけれども、どっちもマタイの福音書にあります。まず一つ目が、14章の13節から21節まで。Nós vamos ler a respeito das duas multiplicações de pães que o Senhor Jesus realizou em seu ministério terreno. で、どっちもイエス・キリストが、魚とパンを増やした、ね、話となります。Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer a leitura bíblica. じゃあ、読みますのでご起立ください。Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. ここ書いてあります。イエスはこのことを聞くと、船に乗って、そこを去り、自分一人で寂しいところへ行かれた。しかし、群衆はそれと聞いて、まちまちから、徒歩で後を追ってきた。イエスは船から上がって、大勢の群衆をご覧になり、彼らを深く憐れんで、そのうちの病人たちをお癒しになった。夕方になったので、弟子たちがイエスの元に来て行った。ここは寂しいところであり、もう時も遅くなりました。群衆を解散させ、めいめいで食物を買いに、村々へ行かせてください。それとイエスは、言われた。彼らが、出かけていくには及ばない。あなた方の手で食物をやりなさい。弟子たちは言った。私たちはここにパン5つと魚2匹、しか持っていません。イエスが言われた。それをここに持ってきなさい。そして群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取って、手に取り天を仰いで、それを祝福し、パンを裂いて弟子たちに渡した。弟子たちはそれを群衆に与えた。みんなのものは食べて、満腹した。パンくずの残りを集めると、12のカゴにいっぱいになった。食べたものは女と子供を除いておおよそ 5,000 人であった。Agora no próximo capítulo, capítulo 15, a partir do versículo 32 até o 39. で、次は15章の32から39ですね。E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. こう書いてあります。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。この群衆がかわいそうである。もう3日間、もう私と一緒にいるのに何も
食べるものがない。しかし彼らを空腹のままで、帰らせたくない。おそらく途中で弱り切ってしまうであろう。弟子たちは言った。荒野の中で、こんなに大勢の群衆に十分食べさせるほどたくさんのパンをどこで手に入れましょうか。イエスは弟子たちに、パンはいくつあるかと尋ねると、7つあります。また、小さい魚が少しあります。と答えた。そこで、イエスは群衆に地に座るように命じ、7つのパンと魚を取り、感謝してこれを先、弟子たちに渡され、弟子たちはこれを群衆に分けた。一度のものは食べて満腹した。そして残ったパンくずを集めると、7つのカゴにいっぱいになった。食べたものは女と子供を除いて4000人であった。そこでイエスは群衆を解散させ、船に乗って、マガダンの地方へ行かれた。Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos pela tua santa presença. Te agradecemos pelo teu povo que está aqui presente e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. E eu intercedo para que esta palavra venha de encontro às necessidades físicas, emocionais e espirituais de cada ouvinte e que o teu Santo Espírito, Senhor, realize em nosso coração a obra que tu almejas, Senhor, para que todos nós sejamos edificados e venhamos a frutificar para a honra, glória e louvor do teu nome. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, juntamente com o Daniel, que será o tradutor desta manhã, a fim de que todos os ouvintes sejam edificados pela tua palavra. Assim eu te peço, eu oro e eu agradeço no nome de Jesus. Amém. 主よ、今日のこのメッセージを心より感謝しております。そしてどうかこのメッセージがみんなの心に渡り、みんなが成長できることを願っております。あなたの言葉は、力強いものなので、そう信じています。どうか我々が、しっかりと聞ける、体制を持ちまして、そして、牧師と、私が、しっかりみんなの分かりやすい言葉で伝えられることを願っております。どうか祝福ください。そして、本当に、一人一人が成長できて、あなたの御言葉通りに成長できることを、あなたの真実通りに成長できることを心に願っております。本当にこの時間を感謝してお祈りいたします。アメン。Aleluia. Tomem assento, irmãos. ご着席ください。Hoje nós vamos tratar a respeito da providência divina. 今日は、神様が我々に、準備してくださるものに対してちょっと語りたいと思います。O título que eu dei para esta mensagem é O pouco com Deus é muito. で、今日のタイトルなんですけれども、少ないものは神にとっては、たくさんあるというタイトルです。A primeira multiplicação dos pães que nós lemos aí é o único milagre de Jesus que é relatado nos 4 evangelhos. で、この一番最初のね、神様、イエス・キリストがこの5つのパンを増やしたっていう、この、ミラクルっていうのは、唯一4つの福音に書かれてある、ミラクルですね。E isso demonstra, então, que esta passagem, nessa primeira multiplicação, ela tem uma grande importância na pregação do Evangelho, né? で、それを4つの福音に書いてあるということは、福音を、語るにあたって、大事な箇所ではないかなと思っています。E nesses dois relatos, dessas duas multiplicações, uma lição imediata eu aprendo. É que Deus é suficiente para abençoar e suprir ao seu povo todas as suas necessidades. Seguido da lição de que todos nós somos totalmente dependentes de Deus. で、もう、初っ端からね、この2つの、パンを増やしたっていうところを見て、もう、早速、学べることっていうのは、もう、完全に神様は我々の必要なものを、くださるのに、力強い方です。で、さらに我々も完全に神様を頼って生きないといけないということが理解できます。Nós também aprendemos que o contexto ela vai nos mostrar que nós necessitamos do nosso alimento físico, material para a sustentação da nossa vida diária, né? Mas também nós precisamos do alimento espiritual para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. で、見てわかるものがもう一つあって、それは、我々人間として、食べるっていう、食事をするっていうのが
すごい大切です。で、それは、必要だということがわかります。で、もう一つが、我々が人間として食べ物を食べるよと同様に、我々も聖なる食べ物が必要です。霊的に成長するための食事、栄養が必要だということも理解できます。E embora ambos sejam de extrema importância, mas existe aí uma escala de valores, né? A parte espiritual, ela é mais importante porque ela trata da questão da eternidade. で、この二つとも、さっき、どっちも食べるなんですけれども、この肉的な体が、成長するのはすごい、大切なんですけれども、もちろん、霊的成長の方が大切です。それが我々の、永遠を決めるからです。Em outra passagem, o Senhor Jesus deixa isso bem claro, nos dizendo que muitos o procuravam porque ele curava enfermos e dava a eles alimento, mas que eles deveriam procurá-lo pelo verdadeiro alimento, que é aquele que vem do céu. で、違う箇所でもイエス・キリストが言うんですけれども、多くの人は私がやる見業であったりとか、パンを与えるから私の元に来るんですけれども、真の、食べ物の、霊的な食べ物で本当は求めないといけないでしょうっていう箇所があります。E a Bíblia nos mostra, não só nessas passagens que lemos, mas também em outras passagens bíblicas, né, o cuidado de Deus para com a sua criação e, nesse caso, né, principalmente para com o homem. で、他の箇所でもね、神様がどれだけ人間、作ったものに対して、気を使ってるっていうわけじゃないんですけれども、手伝ってくれてるっていうのが、見受けられます。で、特に人間に対して、それを、すべて我々に与えてくださって、必要なものを与えてくださっていることが理解できます。E uma outra experiência também, um outro aprendizado também com essa passagem, é que aquilo que nos é pouco, aparentemente, né, ou na realidade nos é pouco, Deus é poderoso para multiplicar isso e tornar em abundância, a partir do momento em que nós ouvirmos a sua voz e obedecermos a Ele. で、もう一つね、この箇所から、読んで、学べるものっていうのは、我々が見て、これどう見ても足りないでしょっていうもの、少ないでしょっていうものは、神様にとっては十分、それは、たくさんあるということが理解できます。ただ、神様を信じて神様には何でもできるということを、この心を持てることが大切です。Então, é relativamente comum, às vezes, nós observarmos certas pessoas que estão enfrentando certas dificuldades em um momento da vida e o que elas têm é muito pouco e elas entram em desespero. で、見受けられることがあるかとは思うんですけれども、多くの人、は、試練の時に、少ないもので、ちょっと、パニクってしまう、方々を見受けることができると思います。Mas a palavra agora que eu quero dar para todas essas pessoas, e mesmo para nós que no momento estamos vivendo na normalidade, mas que algum dia possamos vir a passar por esses momentos, é que Deus, Ele faz a diferença. で、私はそういう方々に、伝えたい言葉、さらに、そういう状況にいない人でもね、に伝えたい言葉は、神様が、本当に違いをもたらす方です。Deus tem o poder para fazer abundar aquilo que no momento te parece ser insuficiente. 神様はあなたが足りないって思っているものを十分とさせる力を持っています。Esses milagres que são descritos na Bíblia, eles têm sempre um propósito, né? Porque por isso Deus os colocou ali. で、このすべてのね、イエス・キリストがやった、見業も何か目的があるからこそ神様はそれを許しました。Quando nós estamos ao final da conclusão do Evangelho de João, lá ele diz, né, que o Senhor fez muitos outros sinais
que não estão ali descritos, mas que se eles fossem escritos, ele cria que não caberiam em todos os livros que pudessem ser escritos no mundo. で、ヨハネの福音書の最後にはね、イエス・キリストは他にも多くの見業をやったと書いてあります。で、考えられるのがね、それをもう、書くにはもう本が足りないぐらいあるのではないかなと私は思っています。É claro que ali ele está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. Eu não sei como é que você vai se virar nisso no Nihongo, né? Mas na realidade, né, ele está dizendo que houve muitos outros milagres que o Senhor realizou, mas que não estavam nas Escrituras. Então eu entendo que pela soberania de Deus, pela onisciência de Deus, o que está na palavra é porque nos é necessário. Deixa eu perguntar, hipérbole é português? Você está pensando que era grego? 本当にこの、ヨハネがね、そこで、ちょっと、ちゃんとした言葉を、書いてある通りがわからないので、遊び言葉を使ったかとは思うんですけれども、本当にたくさんの見業をイエス・キリストが行ったということを多分、強調させたいと思うんですね。Então, né, nós vamos agora partir desse princípio que o que nós estamos lendo aqui, ele tem uma importância para nós, ok? なので、それを踏まえた上で、この、イエス・キリストが行ったこの見業、ミラクルは、我々にとっては重要なものがあると考えて、ちょっと、このメッセージに入っていきたいと思います。Eu gostaria de falar, então, a respeito, nesse primeiro tópico, do verdadeiro alimento. で、まず一つ目のトピックとして、真の、食べ物に対してちょっと語りたいと思います。O primeiro subtópico aqui é o pão é símbolo de nutrição espiritual. で、サブタイトルとして、まず一つ目のサブタイトルが、パンというのは、シンボルなんですね。霊的な、栄養のシンボルを示しています。Muitas vezes a Bíblia ela usa a expressão pão, né, se referindo ao alimento em geral que nós necessitamos e consumimos no nosso dia a dia. で、聖書箇所でも、いくつもね、パンという言葉を、我々の、糧って言えばいいんですかね、必要な、食事として、置かれている箇所が多いんですね。Então, como foi lido hoje na abertura do culto, na oração do Pai Nosso, quando, né, Jesus nos ensinou a orar, ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Referindo-se à nossa alimentação como um todo, em geral. で、今日、オープニングの時にね、日本語の場合では、今日の糧を与えてくださいっていう箇所が、お祈りであるんですけれども、ポルトガル語だと、その、一日のパンを与えてくださいって言うんですね。で、そういう意味でパンが、食事、人間の必要な食事として、示されている箇所が多いということを伝えたいです。Para nós brasileiros, nosso arroz, nosso feijão, nossa feijoada, né, irmã? A rabada, a batata frita, o ovo frito, e por aí vai, né? で、日本人にとってはね、ご飯、味噌汁とか、納豆とか。ブラジル人はね、ご飯と豆とか、フェジュアーダとかね、シュラスコとかね、コカ・コーラとかね、ケーキとかね、そういうの全部パンに含まれています。Aqui para os japoneses, os nihonjins, né? Nosso misoshiro, né? Nosso carê, nikuyasai, né? 味噌汁であったりね、肉野菜であったりね、納豆でしょ大福でしょ団子でしょラーメンでしょ豚骨ラーメン、どこだAmém? Então, às vezes a Bíblia se refere à palavra pão, né? Simbolizando a nossa alimentação em geral. A nossa irmã peruana ali, né, irmã? Ceviche, lomo saltado, pollo la brasa. で、要はこのパンはね、そういった意味で、各国のね、普通の普段食べるものを表していることが、多くあります。Mas em algumas vezes também ela vai usar essa expressão pão para se referir ao alimento espiritual de que nós necessitamos para o nosso relacionamento com Deus e também preservando a nossa integridade emocional e espiritual, né? で、
パンという言葉も他の箇所でも使われるのが、やっぱ先ほど言ったように、霊的な栄養を指していることもあります。日本語でもあるんかね。日本語だと糧とか使うもんね。糧だったり違う。Aqui no japonês eles não usam a palavra pão, ou eles usam tipo, necessidade, esse tipo de palavra. 食べ物って言い方するよね、多分。そういうことでしょ。パンっていうよりか、糧だったりだよね。No Japão não usa muito a palavra pão para se referir ao alimento, né? Eles falam alimento mesmo, como se fosse alimento, mesmo vão se alimentar. No Brasil também a gente não usa, né? A gente fala alimento, mas assim, a Bíblia aqui no caso, na tradução da Bíblia japonesa não usa pão, né? Usa mais esse alimento, né? Entendi. Mas, ok, né? Eles entenderam. Glórias a Deus, né? Então, além da preocupação ou da necessidade para a nossa sobrevivência terrena, né, a Bíblia também ela mostra claramente que existe uma vida espiritual, né, e que nós precisamos cuidar dela, né? なので聖書ではもちろん我々がね、生きていく、この人生を生きていくために必要なものは確かにあるということは言ってありますし、それも大切なものであったりとかね、いろいろあるということを語っているんですけれども、聖書が、特に、強調しているのは我々が、霊的成長、霊的栄養となるものを、の糧に、対して、強調を置いているって言えばいいんですかね。Em Mateus capítulo 4, quando ele fala a respeito da tentação de Jesus, quando Jesus, depois de passar 40 dias lá no deserto, ele sentiu fome, e Satanás, então, faz a tentação para que ele transforme aquelas pedras em pães. E Jesus, então, responde, olha, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Citando ali Deuteronômios 8:3. で、イエス・キリストがね、マタイの4章で、40日間ね、砂漠ね、荒野でね、乗り越えた後、悪魔がね、試みて、この石をパンに変えればと言うんですけれども、イエス・キリストは、デウテロノミア、新明記の3章で、使われた言葉を言うんですね。パンだけで人間は生きない。そう、神から来るね、言葉で、生きるということを、言ったんですね。だからこういった感じで、そのパンを、であったりとかね、のが見受けられます。Então, claramente, Jesus mostra aí que a questão do alimento espiritual, ele é muito mais importante do que o alimento físico. Apesar dele estar ali faminto, ele precisava, acima de tudo, se resguardar e estar em obediência à palavra de Deus. なので、イエス・キリストがそこで見せたのは、確かに、人間は生きるのに食べ物は必要だ。だが、それ以上に神の望み通りに生きることが大切。神の、命じたことを忠実に守ることが大切。霊的成長を、得る方が大切だということをイエス・キリストはそこで、悪魔にも言っていますし、我々にも教えたかったことだと思っています。No Evangelho de João, depois dessa multiplicação, do relato da multiplicação dos pães, né, Jesus ele também vai se apresentar como sendo o pão da vida. で、このイエス・キリストがね、ヨハネの福音書でこの、パンを増やした、ミラクル、見業の後に、自分が、命のパンだという、表現をするんですね。Aquele que participa, né, desse pão da vida, ao participar dele, o indivíduo ele assume a sua natureza e imagem, tornando-se co-participante da natureza divina. で、パンに参加するっていう言葉がすればいいんですかね。それを、食するものは、神と、一体っていうか、一つになれる。近寄れるっていうことを言っています。Pode isso soar pouco estranho aos ouvidos dos irmãos, mas a Bíblia mostra isso claramente, como, por exemplo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4. で、ちょっと、僕の説明も下手くそっていうのと、理解しづらい部分もあると思うので、
第2ペトロの、手紙の1章、3節で分かりやすく書いてあると思います。Ali está escrito assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 3、4ね。Isso. 3節と4節です。命と、新人とに関わるすべてのことは、主イエスの、神聖な力によって私たちに与えられている。それは、ご自身の栄光と、特によって、私たちを、召された方を、知る知識によるのである。また、それらのものによって、尊く大きくなる約束が、私たちに与えられている。それは、あなた方が世にある欲のために滅びることを、招かれ、神の性質に預かるものとなるためである。Dessa forma, nós precisamos nos alimentar de Cristo, da Sua palavra, para que possamos, para que então isso possa ocorrer em nossa vida conforme foi descrito aqui e nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. だからイエス・キリストとね、の、体って言えばいいんですかね、に参加して、で、ここで言ってあるように、神の性質に預かるものとなれるように、これを心がけないといけないんですね。E então essa questão dessa participação, nessa coparticipação nessa natureza divina, não deveria espantar a ninguém, porque na realidade nós somos o quê? O corpo de Cristo, né? Onde Ele é o cabeça. Então nós estamos nesse processo para que quando esse processo se completar e realmente nós recebermos esse corpo glorificado e estarmos para sempre com o Senhor, nós estaremos fazendo parte, né? Ou sendo coparticipantes dessa natureza divina de Cristo. なので、この神の性質に預かるということに対して、恐れ、恐怖を抱く必要はないんですね。なぜなら我々は、イエス・キリストとの体の一部としてで、イエス・キリストが頭。で、我々も、それに良くなっていって近づけるようにね、頑張っていく必要があります。Eu não sei se alguém conseguiria, mas experimenta ficar 1 ano sem comer, sem se alimentar. Será que vai conseguir chegar ao final de 1 ano? できるかわからないんですけれども、1年間、食べない、食事をしないで、その体験をしてみてください。できるかわからないんですけどね。Agora, imagine ficarmos então sem alimentar o nosso espírito. O que é que ocorreria, né? Grave prejuízo para nós na vida espiritual, correto? なので、霊的、栄養を同様に取らないでいると、霊的の方の、命って言えばいいんですかね。もちろん弱まりますし、死ぬ可能性はありますよね。Então nós precisamos nos alimentar de Cristo e da sua palavra. だからこそ我々はキリストから栄養をもらう、聖書、御言葉から栄養をもらって、それを食べるっていうことがとても大切です。E é Deus Pai quem nos dá o verdadeiro pão que desceu do céu, Jesus Cristo, e este dá vida ao mundo. で、神が、真の食べ物、真の糧って言えばいいんですかね。イエス・キリストを我々に与えたからこそ、我々は、命を得るんです。Vamos dar uma olhadinha em João capítulo 6, versículos 32 e 33, e posteriormente no 35. で、ちょっとヨハネの福音書の6章32節を、見て、その後、32、33を見て、その後35節も見ていきましょう。Em João 6,32 está escrito: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. こう書いてあります。そこでイエスは、彼らに言われた。よくよく言っておく。天からのパンをあなた方に与えたのはモーセではない。天からの誠のパンをあなた方に与えたのは私の父である。神のパンは天から下ってきて、この世に命を与えるものである。
Então, quando Deus enviou o maná para o povo ali no deserto, sob o comando de Moisés, né, e eles achando então que Deus estava, né, lhes enviando o pão do céu, aí Jesus agora vai dizer, olha, não foi Moisés quem vos deu o pão que vem do céu. O maná não era esse pão, eu sou o pão do céu. Eu que o Pai me enviou, referindo-se a ele, a Cristo, a Jesus Cristo, né? で、ユダヤ人は多分すごい、伝統的な、その文化とかもあるんで、当時も、モーセが我々にパンを与えた、天からのパンを与えたということを強調したかったんですけれども、イエス・キリストは、いや、本当の誠の、天からのパンは、あなた方に与えたのは、神であることを強調して、みんなに教えてるんです。Então vamos ver agora o versículo 35, o que ele diz. で、35節もじゃあ何を言ってるかちょっと見てみましょう。Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. こう書いてあります。イエスは彼らに言われた。私がパンなく、私を信じる者は決して乾くことがない。Sim, na realidade nós temos necessidade do pão terreno, porque é ele que vai alimentar a nossa vida física terrena aqui, mas como sabemos, ela é passageira, ela é curta, né? Se comparada com a eternidade, ela seria menos do que um grão de areia do que há em todo o mundo. で、もちろん我々はね、先ほども何回も言ってるんですけれども、普段ね、食べる必要はあります。食事をする必要はあります。だが、ここの人生っていうのは、神様が我々に準備してくださっている永遠の命と比べれば、本当に砂の、なんつうんですか、粒一つにしか値しないんですね。砂粒の一つであって、他の砂全部が永遠と、考えてもまだ足りないぐらいの、差なんですね。なので、もちろんここで食べる必要はあるんですけれども、それ以上に大切なものはあるでしょうということを、強調したいです。Então eu poderia perguntar agora aqui para os barrigudinhos, para os gordinhos, se eles estão cuidando tão bem da vida espiritual quanto têm cuidado do corpo. Mas, né, eu já ouvi dizer que os magrelinhos comem muito mais do que os gordinhos. Então tem que perguntar para todos, né? Você tem cuidado melhor da sua vida espiritual do que tem cuidado do seu corpo físico, do seu alimento físico? で、もちろんこの中にはね、ちょっとお腹が出てる人がたくさんいますね。なので、その人たちにも聞きますし、もちろん痩せてる人たちにも聞きます。痩せてる人もね、空量は多い人はいるみたいなんでね。おにぎりのね、ちょっとちっちゃい人もいますけど、みんなに聞きたいです。あなたは、この世の、食べると同様に、あなたの体を大事にしてるように、霊的命も大切にしてますか？ Então é algo para nós pensarmos, né? Porque nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, porque ela trata da eternidade, e não apenas de alguns anos nessa vida transitória. なので、この霊的な食べ物っていうのは、ここにいる間だけの、に関わるものではなく、永遠に関わるものでもあるので、本当に大切にこれを、理解して、するようにしてください。この栄養を取るね。Falamos aqui do pão, vamos falar do peixe. で、パンに対して話したんですけども、次はちょっと魚に対して、魚に対してちょっと語りたいと思います。O peixe ele é tanto símbolo de nutrição espiritual como da personalidade inteira de Cristo. で、この魚、魚っていうのは、先ほど言った、霊的な栄養にも、例えられますし、イエス・キリストの、その人間的な存在にも例えられます。O peixe ele era um antigo símbolo cristão, muito utilizado, né, nos dias da igreja primitiva. で、初期の教会の、で、よく使われたのが、その魚のシンボルなんですね、の絵なんですね。A palavra grega para peixes, né, eu tentei pegar aqui a tradução, né, queria até pegar o áudio, não consegui, mas ele dá a pronúncia e é bem difícil, né, é mais ou menos, para português ele seria mais ou menos o equivalente a Irus ou Irtis. できればね、音声があれば一番良かったんですけれども、すごい
発音が難しい言葉で、ギリシャ語で、イルス、もしくは、イリチス。イヒチスね。E eu vou então falar as palavras, as letras que formam essa palavra peixe no grego. で、ヘブル語の、ギリシャ語ごめんなさい。ギリシャ語の、で、使われている文字がどういう意味をしているかちょっと、説明します。No alfabeto ela seria I, CH, TH, US. で、アルファベットで言うと、ICHTHUS なんですね。Onde I é para Jesus, Jesus. で、I が、Yes。まあ、わかりますよね。CH para Christos. で、CH がキリストス。TH para Theos. で、TH がテオス。U para Uios. で、U がウイオス。E S para Soter. で、S がソってる。Né? Então, essa palavra, cada letra da palavra peixe, né, ela teria esses significados aqui. Esse significado não. Ela teria, como nós vamos dizer aqui, esses elementos para formar essas palavras. で、ね、この魚の、文字、アルファベットっていうのは、これらの、言葉を作るの素材が揃ってるんですね。Eu esqueci o nome que se dá, né? E acabei que eu não pesquisei, mas, por exemplo, nós temos em português, por exemplo, algumas siglas. Então, vou usar aqui a palavra AME. ポルトガル語だと、いくつかの、言葉を作るのに、雨という言葉があります。ジャマーね。AME. AME, né? Seria de amar, né? AME, né? で、日本語に説明できるかわからないんで、一回説明してもらいます。Pode falar uma vez para ver se eu consigo explicar em japonês também. Então, por exemplo, né? Essa palavra AME, ela é utilizada em alguns setores da sociedade. Por exemplo, associação de moradores de algum lugar que começa com a letra E, né? Entenderam? Né? O A de AME, né? Para associação, o M para moradores e o E, por exemplo, um lugar que começa com E, um bairro aí que começa com a letra E, entendeu? Então seria mais ou menos isso. Então, quando você usa a palavra peixe, né, pegando cada letra, aí você então coloca uma letra do lado. Então, o I para Jesus, né, o CH para Cristos, né, é isso que eu queria colocar com vocês aqui, né? 日本語でもあるかわからないんですけれど、ある。違うよ、だから要は。違う、親父がそう、例えば、日本語で言うと、簡単、説明しようとすると難しいんですけれども、もう存在する言葉、例えば、福田で、F はこういう意味をしてる、U がこういう意味をしてるとかを、よくブラジルでは使うんですね。だから例えば、綺麗な言葉、例えば愛するみたいな言葉の、A を何に使うかっていうことを言って、なんていうのか、それで、コンセプトって言えばいいんですかね、作るようなことをここでやっています。多分違うと思う。漢字じゃないって。いや、そういう。違うんだよ。これ今言いたいのが、あれなんだよ、多分ざっくり言うと地震が起きた時のお菓子みたいな。そう。あれすごいわ。あと、ほうれん草とか。ほうれん草ね。報告、連絡、そんな感じなもの、そう。ナイス、ありがとうございます。Né? Ok, né? Então, né, essa palavra, né, peixe, né, onde nós temos Jesus Cristo, Theos, Uios, Soter, ela significaria o seguinte: Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador, ou Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, né? Então, ali é como se fosse um código, né? Por isso, o peixe ele foi um símbolo muito forte do cristianismo nos seus primórdios. O filho é o Uios, né? で、イエス、先ほど言ったようにね、イエス、キリスト、テオス、ウイウス、ソテルね。で、イエスで、キリストはもちろんみんなわかります。テオスが神を指しています。で、ウイウスが子を指しています。で、ソテルが、救い主。だから、これを言うと、イエス、キリストは神の子であって我々の救い主だということを、この
イリウスが、指していること、この、言葉が、この魚の、が意味していることがそういうことだったので、魚って言ったりすると、もうみんなが、こういうことなんだなっていうね、理解できるんですね。だから、まあ、我々がね、よく使う、日本語で言うと、ほうれん草って言うと、ちゃんと報告連絡相談しろよっていう意味を指しているように、彼らが、まあ、イリウスというと、そういう意味を指しているっていう、そう、であったっていうことが、まあ、説明したかったんですね。Então eu creio que os irmãos já viram alguns filmes, né, onde os cristãos, assim como que querendo permanecer em secreto por causa da proibição e se identificar um para o outro como cristão, às vezes eles faziam o desenho de um peixe. で、映画で見たことあると思うんですけれども、たまに、誰かに、私はクリスチャンであるっていうことを、暗号として伝えたいときに、魚の絵を描いたりとかしてたんですね。だから家の、なんていうの、まあ、ドアとかに魚の絵を彫って、ここはクリスチャン地なんだなっていうことを、誰もまあ、クリスチャンだけが知ってる暗号のように使ったりとかしてる、まあ、映画は見たことあると思います。Aqui no Japão também eu já vi, vendendo assim, em livrarias cristãs, né, um peixe com símbolo escrito ali em alfabeto, Inoie, alguma coisa parecida assim, né? Que seria o peixe, né? Só que não é essa pronúncia que eu estou dando aqui, né? Representando ali um símbolo cristão. で、リブラリアジャポネズ、ジャポンですね。日本の、本屋さんね。まあ、聖書であったり、そういうね、まあ、クリスチャンのものが置いてる本屋さんっていうことの言ったことあるんですけれども、そういうところに、キーホルダーみたいな魚の形をして、その中にアルファベットで、まあ、イエスって書いてあるとか、そのイリウスって書いてあるとかっていうことを見たことがあります、私も。ね。Bom, ao multiplicar pães e peixes para alimentar a multidão, Jesus nos ensina que tanto para a nossa sobrevivência terrena, quanto para a nossa salvação e eternidade, somos totalmente dependentes de Deus e que sem Ele nada nós podemos. で、ここでイエス・キリストがね、見業を起こして、パンと魚を増やした、ことで理解できることは、我々がこの世に生きていくのにも、まあ、将来永遠の命を生きるのにも、どっちも、パンも魚も大切なものだっていうことを、強調しているんですね。教えているんですね。É claro, né? Eu creio que cada um aqui tem essa consciência que se nós estamos aqui, neste templo, respirando, vivos, é porque isso é a mão de Deus, a graça de Deus sobre nós, correto? で、みんなここにいる人たちは理解できると思いますが、我々がここで今日生きていて、ここにおられるのも、すべては神様が、神様の恵みであって、神様が我々を、まあ、それを許してくださっているからだからこそっていうことを理解していると思います。Então, tudo que somos, tudo que nós podemos fazer, executar, é uma dádiva de Deus para nós. なので我々がすべてね、行えるものって言えばいいんですかね。それはもうすべて神様が我々に、まあ、許してくださっている、神様の恵みであることを理解できると思います。E com relação à eternidade não é diferente, porque nós somos totalmente dependentes de Deus para alcançar essa vida eterna. で、永遠の命を得るのにも、同様であって、神様なしでは絶対に得ることができないんです。Então, eu creio que cada um aqui tem essa consciência, correto? で、ここにいる皆様は、それをご存知だと私は、思っています。そうですよね。Nós somos dependentes de Deus para tudo. 我々は、神様を頼っていかないといけないです。すべてにおいて神様を頼らないといけないですよね。Então, a pergunta que eu faço é, como é que você tem se relacionado com Deus sabendo desse fato? じゃあ、それを理解して踏まえた上で質問をします。あなたは、どう神様と接していますか？どう、神様の御言葉と接していますか？ Como diz a Bíblia, nós devemos nos portar diante de Deus com temor e tremor. で、我々は聖書が、言うように、神様との、まあ、関係性の中で我々は神様を恐れないといけないんです。Vamos para as lições espirituais que esses textos podem nos fornecer. じゃあ次のトピックとして、これらの箇所が、我々にどういった、霊的な、まあ、レッスン、まあ、を、
与えられるか。A primeira coisa que eu posso citar aqui é que aquilo que é insuficiente para o homem é mais do que suficiente para Deus. で、一つ目のね、学べるものとしては、我々にとって少ない、足りないものは神様にとっては十分だということです。Havia uma grande multidão ali no deserto e para eles, né, que já estavam famintos, ou iriam ficar famintos em breve, né, os poucos pães e peixes para a multidão em um lugar deserto. Esse era o contexto. で、どっちも、荒野とね、広場にいた、どっちもそうなんですけれども、大勢がいて、そろそろお腹が空く、もしくはもうすでにお腹が空いている状況の、大勢が、いました。E aí isso me leva a pensar, né? O pouco que nós temos em face das necessidades, né, da vida, ou ainda que nós tenhamos alguns recursos na vida, mas não tendo como usá-los, né? Porque embora eles pudessem ali fazer uma arrecadação e levantar algum recurso financeiro, onde é que eles iam comprar se eles estavam no deserto? で、ちょっとこれを見て考えてみればわかると思うんですけれども、仮にじゃあ、そこにいた大勢の人から、じゃあ献金みたいな形でちょっとあるお金を集めたとしても、どっかに買い行ける時間であったりとか場所はあったんですかね？ Isso então englobam todas as pessoas no mundo. なので、そこで、その大勢を示しているのは、この世の中の人間すべてに値するものと同様なんですね。Existem aquelas pessoas que não têm o suficiente para a sua necessidade. で、自分の必要としている、ものには足りない、糧であったり、お金であったりの人が存在します。E existem aqueles que têm recursos, mas não têm como usar esses recursos. で、違う例で言うと、お金であったり、何かを調達するためのものはあるんですけれども、調達する場所がなかったりとか、調達してもらえる、先がないって言えばいいんですかね。Existem pessoas que têm tanto dinheiro que não tem como gastar em toda a sua vida. 何人かこの世の中で生きてる、人で、お金が有り余りすぎてて、自分の生涯に使いこなせないだけのお金を持ってる人もいます。Mas elas podem ter algum tipo de enfermidade, algum tipo de limitação que não tem cura pela ciência e elas não poderiam, então, utilizar os recursos que têm para ter uma boa vida. だからその人が仮に、まだ、癒されるための、科学的な癒されるための、薬であったり、等がないような病気にかかったとしたら、自分の持ってるお金をすべて費やしたとしても、治ることはないんです。E isso, então, realmente torna todas as pessoas, sem sombra de dúvida, que elas são totalmente dependentes de Deus para que possam ter uma vida abençoada e, principalmente, uma eternidade na presença do Senhor. なので、そういった人でも、この世の中の、権力を握ってる人でも、どんな人でも神様を頼って生きないといけないんですね。この世の中に生きるにせよ、将来ね、永遠の御国に入るためにも同様です。Mas também nos ensina que se nós obedecermos a Cristo, Ele pode multiplicar aquilo que nos parece pouco ou insuficiente para atender às nossas necessidades e ir muito mais além. で、だからここで教えていることは、イエス・キリストに忠実、イエス・キリストの、声を聞いて従うのであれば、神様は、少ないものも足りないものも十分とさせる。それを、多いっていうぐらいまで増やす、力を持っているということを見せています。
O contexto anterior dessa multiplicação de pães em Mateus 14 nos mostra que Jesus vinha curando enfermos, libertando cativos e oprimidos do diabo, pessoas endemoniadas, enfim, curando todas as sortes de malefícios sobre as pessoas. E depois então ele vem e multiplica os pães. で、14章の方の、見業の方では、増やす前に、パンと魚、魚を増やす前には、いろんなね、病人を癒していたということが書いてあります。 Então, aqueles que buscam a Deus, porque tanto aqueles que foram curados, como esses que receberam a multiplicação dos pães, se beneficiaram dela, eles vieram procurar a Jesus. で、癒されたかった人も、食べ物を与えられた人も、どっちも、イエス・キリストを求めて、大勢の群衆が集まったと書いてあります。 E tanto na primeira quanto na segunda multiplicação de pães, embora tendo pouco recursos ali, ele multiplicou, todos comeram, se fartaram, não ficou ninguém com fome, ficaram todos satisfeitos. E ainda sobejou, sobrou. で、14章の、見業でもそうですし、15章の見業でもそうなんですけれども、一旦、大勢みんなが、腹いっぱいに食べて、さらに残ったという、残りパンくずで、物が余るほど、大きなものが余ったということが書いてあります。 Então, para aqueles que me ouvem, tanto aqui presentes quanto aqueles das redes sociais, que porventura estiverem passando por algum momento difícil na sua vida, seja de enfermidade, ou seja de necessidade de coisas que está te faltando, esse Deus que fez essa multiplicação, Ele é o mesmo hoje, conforme nos mostra lá em Efésios, capítulo 3, no versículo 20. で、ここにいる方も、ライブで聞いてくださってる方も、神様は、当時の神様も、今日の神様は同じ神様だということは私は、みんなに伝えたいです。で、それを見受けられるのが、エフェソの3章20節で、に書いてあります。Ali está escrito: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. こう書いてあります。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちが求め、3:20ね。3:20. どうか私たちのうちに、働く力によって私たちが、また思うところの一切を、はるかに超えて、叶えてくださることができる方に、と書いてあります。Bateu mais ou menos? Bateu. Bateu? Ok. Mais ou menos não. É o 30, é só o 20, né? 3:20, né? Então, para esses que estão passando por dificuldades, necessidades, sejam elas de privacidade de alguma coisa, alguma enfermidade, olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, ou até mesmo aquilo que nós pensamos, né? Ele pode fazer abundar, né, na sua vida. だからこそここで書いてあるようにね、我々が思っている、求めているのと思っているものをはるかに超えさせるのが神様だということを理解してほしいです。Mas para que isso aconteça depois, mais à frente, na mensagem, eu vou dizer o que é necessário. だから、これが起きるのには、ちょっとね、メッセージを進んだ後に、教えます。Agora, é notável, é extraordinário, né, que Jesus tenha usado com sucesso exatamente aquilo que seus discípulos acharam que era insuficiente, que não ia dar. で、素晴らしいことが、イエス・キリストは、弟子たちが、これで足りるのかよって思ってたものを、いや、余裕で足りるでしょ、みたいなね、ことを、してくださいました。Você já passou por situações de dificuldades e fala assim, essa aqui não tem mais jeito, né? Essa você entrega os pontos. Olha, né? Se você tiver um pouquinho que seja, né? E colocar nas mãos de Deus, pode esperar que o milagre vai acontecer, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia. Glórias a Deus. みんなが、経験したことがあるかわからないんですけれども、いやー、これ絶対に足りないなって思った時に、もう状況に立ったことがあると思います。だから、神様は、昔も今も変わらない神様なので、
あなたにもそのミラクルを起こす力はあると信じてください。Às vezes lá no seu trabalho você está enfrentando uma dificuldade, dizendo, Senhor, não vou conseguir. Né? Ou seja, no lar, na família, Senhor, está difícil, acho que não vai dar. Né? Não se preocupe. Né? Se você tem pouco e você confiar em Deus e andar conforme a vontade de Deus, Deus vai multiplicar isso aí e você vai ser abençoado e vitorioso. で、自分の会社であったり、自分の家族の中で、もう難しいな、もう多分これじゃ足りないなって思うことがたくさんあるかもしれません。だが、あなたが神様に忠実であれば、必ずそれを増やすことは可能な神様です。Para que essas bênçãos se multipliquem, é necessário que você tenha fé, claro e evidentemente, né? E que você obedeça a Deus. で、そのね、祝福を得るには、必要としては、神様に忠実であることです。Às vezes Deus vai mandar você fazer algo que vai contra a lógica, mas apoiado na fé, vai dar certo. 多くの時には神様は、根拠のないようなもの、ロジックから逃げるようなものを、しなさいという命令が来る時があります。O que Jesus falou para os discípulos? Traga esses poucos pães que vocês têm aí, que vocês estão achando que é pouco, traz o pão e o peixe aqui. で、イエス・キリストが弟子たちに言ったのが、あなたが少ないと思ってるそのパンを持ってきてみ。Manda essa multidão, né, se assentar em grupos de tanto em tanto. E os discípulos tiveram então que partir para a ação. で、みんなを座らして、何人のグループと何人のグループをこう作って座らせなさいと。で、弟子たちは、それに従って、行動に移らないといけなかったんです。Né? Os discípulos olharam para esse pão, para o peixe, e falaram assim, bom, isso aqui não dá, né? Mas Jesus está mandando, eu vou fazer. で、弟子たちは、絶対にこのパンと魚じゃ、足りないよね。だから、イエス・キリストが言うなら私はやります。É como Pedro e João, que estavam lá no barco, né? Pescaram a noite toda, não pegaram nada. E Jesus, mas volta lá e lança a rede do lado direito do barco. で、ペトロとね、ヨハネがね、夜中ずっと釣りをして何も釣れなかったのに、釣れなかったんですけれども、イエス・キリストの言葉に従ってもう一回やりますって言って、右側に、網を投げたんですね。E Pedro falou, se eu pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. で、ペトロが言うんですね。私はもう、私たちは夜中ずっと釣って何も釣れなかったんですけれども、あなたが言うから私はやりますということを言いました。E eles pegaram tanto peixe que teve que pedir ajuda para trazer a rede de volta, né? で、次にね、釣れすぎてね、応援を呼ぶよ、状態になって、それで魚が多すぎte, 船が、沈没する寸前まで行ったということも書いてあります。Esse pão aqui, esse peixe não vai dar nada não, mas se Jesus está mandando, eu vou obedecer. で、また戻るんですけれども、このパンとこの魚の量じゃ絶対足りないでしょ。でもイエス・キリストが言うなら私はやります。Imagina aquela multidão com aquele pouquinho de peixe. Imagina que o Daniel e o irmão Massahiro com aqueles 2 peixinhos na mão. Falou assim, nossa, nós vamos ter que comer só isso aqui com toda essa multidão aí. Falou assim, não dá nem para nós 2 aqui. マサと私がいると考えてみてください。それで、パン5つと魚に、これどうやって分けるんだよ。足りねえ俺にもっていうぐらいの思うかもしれません。サムがいたらもう足りない。Mas eles obedeceram. だが、彼らはイエスの言葉に従ったんです。E Jesus começou a partir os pães dos peixes, dar aos discípulos para distribuir aquela multidão, e diz que todos comeram e se fartaram, e ainda sobrou. で、書いてあるのが、イエス・キリストはこのパンをちぎりながら、裂きながら弟子たちに配っていって、さらに余るほどの量になったと。Então, né, quando você vê que você tem tão pouco, seja coisas materiais, ou achar que espiritualmente, porque às vezes as pessoas espiritualmente elas se acham tão pequenininhas, né? Assim, olha, o pouco que você tem nas mãos de Deus é mais do que suficiente, se torna abundante, vai além do que você pode pensar ou imaginar e vai sobrar. この世の家庭でもそうなんですけれども、特に霊的なね、場面で、例えば、そんなに私は、なんて言うんですか、メッセージをするような、能力を持ってないし、教える能力を持ってないしって思うかもしれませんが、あなたが持ってるものは神様にとっては十分で、神様はそれを使って偉大なことはできます。なので神様を信じて、
行動に移ってください。 E Deus, então Jesus, ele usou os discípulos, né, para abençoar aquela multidão. なので、イエス・キリストはそこで弟子たちを使って、そのそこにいる大勢の群衆に祝福を与えたんです。 Você é um discípulo de Cristo. あなたはイエス・キリストの弟子です。 Você crê que Deus pode te usar para fazer coisas grandiosas em favor dos necessitados, dos famintos, sejam eles, né, famintos fisicamente ou principalmente espiritualmente? で、あなたは、神様に使われることを信じていますか？多くの人は、何か必要としています。それは、この世の中の家庭かもしれないですし、霊的な、糧が必要としている人は大勢います。 Deus, ele quer te usar como ele usou Moisés. 神はあなたを、モーセを使ったと同様にあなたも使いたいんです。 E às vezes você está sendo como Moisés. Mas, Senhor, eu não sei falar bem. Mas, Senhor, Faraó não vai me ouvir. Mas, Senhor, né? Dando desculpas, se limitando. で、多くの時はあなたはモーセと同様に、でも神様、私は口下手だし、私はね、これできないしっていう言い訳を使って、で、ファラオの前に行けないみたいなね、言い訳を使うんですけれども、それでも神様はできるんです。力はあるんです。 Deus quer te usar e assim, né, como ele falou para Abraão, ele está dizendo para você, vai tu e ser uma bênção. で、神様はあなたを使いたいです。で、アブラハムに言ったように、生きなさいという言葉をみんなにかけています。 Porque a outra lição que nós aprendemos é que o pouco que nós temos com a bênção de Deus torna-se mais do que suficiente para atender os necessitados. で、二つ目の、点なんですけれども、我々が少ないと思っているもの、神様から少ない、もらった、その少ない、賜物かとは思っているかもしれませんが、その少ない賜物でも、神様は必要としている人たちのために使う力を持っています。 Você pode ser a bênção que Deus quer usar para sua família, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu companheiro de trabalho, lá na fábrica onde você está, ou lá na escola, onde quer que você esteja. Deus quer te usar. Deixe-se usar por Deus. 神様はあなたを使って、あなたの家族、あなたの、近隣の人、あなたの会社の人、学校の人に、祝福を持っていきたいんです、あなたを使って。 Aqueles poucos pães e peixes que pareciam ser insuficientes e na realidade, na lógica, eram insuficientes, né, para aquela multidão, mas pelas mãos de Deus elas não eram. で、ロジックを使って当たり前に考えれば、確かに5つのパンと2つの魚は、少なかったです。だが、神様にとっては十分なんです。で、その十分なもので、あなたを使って人に祝福を与えたいんです。 Da mesma forma, os poucos talentos que você pensa que tem, eles são mais do que suficientes na mão de Deus para transbordar em bênçãos espirituais para essas vidas necessitadas. で、あなたが少ないと思っている、タレントが、神様のね、力があればそれは十分で、そのあなたの少ないタレントを使っ、賜物を、使って、いろんな人に御言葉を広げたいんです。 Jesus, ele quer usar as nossas vidas assim como ele usou a dos seus discípulos para alimentar aquela multidão. イエス・キリストは弟子たちを使って大勢にパンを与えたと同様にあなたを使いたいんです。 E a pergunta então, você está disposto a ser esse instrumento nas mãos de Deus para abençoar essas vidas que estão ao seu redor? ここであなたに質問なんですけれども、あなたは使われる準備はできていますか？あなたを使いたいですって言ったときに、私はここにいますって言える自信がありますか？ Vamos para a terceira e última parte dessa mensagem. で、三つ目で最後の、トピックに入りたいと思います。 Eu quero falar a respeito da extensão da bênção. で、その祝福の、広がるところって言えばいいですかね。Então, vou falar aqui da primeira multiplicação. まず一つ目の、見業に対 Aliás, して。 da primeira e da segunda. Vamos falar das duas juntas, né, nesse tópico aqui. もうこのトピック、申し訳ないです。一つ目と二つ目をもう言っちゃいます。
Na primeira multiplicação dos pães, ela deu-se em território judaico. で、一つ目の、見業は、ユダヤの、なんつうの、土地で行われました。 E ali sobraram, né, 12 cestos cheios. Esse número 12, né, seria o mesmo do número das tribos de Israel, são 12 tribos, e também seria o mesmo dos números dos discípulos, que são 12. で、残った12のね、カゴっていうのは、イスラエルの、部族も示していますし、弟子たちの数も、示しています。 Já a segunda multiplicação dos pães, ela deu-se em território gentílico. で、二つ目の、二つ目の、見業は、異邦人の地で行われたんですね。 E sobraram 7 cestos cheios. で、né? 七つの、いっぱいのカゴが余りました。 O número 7 na Bíblia, ela representa a perfeição. で、七という数字は聖 Ou 書、 inteireza, né? Perfeição ou inteireza, Não, na não. totalidade. 七という数字は聖書上は完璧を表したり、十分を表したりしています。 Isso nos mostra, então, né, indicando que há uma perfeição no suprimento de Cristo para aqueles que buscam as realidades espirituais. なので、そういう霊的なものを求める人たちには、その十分なもの、完璧なものを、神様は与えているというシンボルもあります。 O número 7 também, né, é o mesmo número das nações pagãs ou das 7 igrejas da Ásia, que representa as igrejas gentílicas, né, da época, e também pode representar a igreja de todas as épocas. で、この7という数字、も、7つの教会も表せます。アジアの7つの教会で、さらに我々の現時代のね、教会も表しています。 Aí uma pergunta, né, seria isso coincidência? で、ここで質問なんですけれども、考えられる、あれなんですけども、これ偶然なんですかね？ Eu, particularmente, não trato nada bíblico como coincidência, mas sim como a soberania, a sabedoria e os projetos de Deus. で、私は聖書上のものは一つも偶然として見ません。私はすべて神様の計画、神様が何かを我々に教えたい、すべては神様の計画にあるということを、考えています。 Então, essas duas multiplicações me mostram aquilo que Deus fez pelos judeus, ele também pode fazer por todos os demais povos. なので、神様がユダヤ人にしたことは、すべての民にもできるということを私は考えています。 E isso nos mostra, né, que a graça de Deus ela é universal. A sua oferta de salvação são para todos os povos do mundo. それでどういうことを言いたいかと言いますと、すべての人に神様は救いのチャンスを与えています。恵みを与えています。 Deus ele provou o seu amor por todos e ele não se esqueceu de você. で、神様はみんなに愛を示しました。で、ここにいる一人一人のことも忘れていません。 Esse amor de Deus se estende a toda a humanidade, conforme nós podemos ver em João capítulo 3, versículo 16, né? No famoso versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. で、ヨハネの福音書のね、3章16節書いてあるように、神様はこの世を愛したほどに自分の子を与えてくださったと書いてあります。で、これはこの世のすべての人間なんです。 Deus ele abriu a porta de salvação para todas as pessoas, dando a elas a oportunidade de fazerem a escolha correta, de obedecerem a Deus e então poderem desfrutar dessa promessa, dessa bênção de Deus, que é a eternidade. 神様はみんなに悔い改めるチャンス、また永遠の命を得るチャンスを与えてるんです。 Mas esse amor, essa oferta de Deus, ela está condicionada à nossa obediência, à nossa fé, à nossa crença. だから、その愛っていう、その救いの救われるには、我々もやるべきことがあるんです。我々も神の、その、指示に従わないといけないんです。 Ela exige de nós uma resposta favorável, né, de acordo com a fé que nós professamos ter. 要は我々に選択肢が与えられてるんです。我々が答えるべきものがあるんです。
Observe que os discípulos, né, para que eles pudessem então distribuir os pães àquela multidão faminta, eles não só crescem na providência divina, mas também agissem de acordo com elas. Então eles obedeceram a Cristo em tudo aquilo que ele ordenou. Olha, vamos dividir o povo aqui em pequenos grupos, né? E eles então passaram a levar aqueles pães que Jesus ia partindo, ia dando a eles, e eles iam levando, partia e o pão não se acabava nem o peixe. Similar à multiplicação do óleo para aquela viúva nos tempos de Elias. Eliseu, né? Obrigado, meu auxiliarzão. Ei, garoto. ここで飢えていた大勢の人間がいたんですね。で、彼らを祝福するには、弟子たちがイエス・キリストの、指示に従って、グループに分けて座らして、イエス・キリストが裂いたパンを弟子たちに渡して、弟子たちがそれを運んでみんなに与えてっていうことを繰り返して、で、それを増やしてみんなに、祝福を与えた。で、エリシャの、当時の油の増やした、のと同様です。O papel dos discípulos era crer e obedecer ali ao Senhor, levando esses pães para os famintos. で、弟子の役目として、役割として、イエス・キリストの、に従って、大勢に食料を与える、運ぶ。Todo aquele que nasceu de novo e se tornou um filho de Deus é um discípulo de Cristo. で、生まれ変わった、すべての人間っていうのは、イエス・キリストの弟子です。E o nosso papel, então, é crermos no Senhor, na sua providência, e levarmos esse pão espiritual, né, àqueles que estão famintos, levarmos a mensagem de salvação para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão com seus corações abertos para receberem a palavra do Senhor. で、我々も与えられたそのパン、それによって、生まれ変わったと同様に、我々も同じように、その、パンを持って行って、イエス・キリストの福音を伝えるのが我々の役目です。Então eu pergunto, você quer trabalhar para o Senhor? で、ここで私はみんなに聞きます。あなたは神のために働きたいですか？ O seu trabalho é bem-vindo, né? Olhe para a sua proximidade, seja lá um parente, seja um amigo, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja alguém que está passando por alguma necessidade. Leve a ele a palavra do Senhor. あなたは本当に、働きたいのであればようこそ。自分、イエス・キリスト、神様の福音、イエス・キリストの福音を自分の家族、自分の友人、自分の、仕事、同僚、ね、仲間に持って行ってください。Você conhece alguém que está passando por crise no matrimônio, na família, no trabalho, né? Leve a palavra de Deus. Peça a ele se você pode orar por ele. Convide-o a vir à igreja. Mova-se, faça alguma coisa para que essas vidas tenham a oportunidade de conhecerem a Cristo, como um dia nos foi dada esta oportunidade. Por isso estamos aqui hoje. 試練を通過していて、夫婦関係が悪い、家族関係が悪い人、それだけではないですね。みんなに持っていくんですけれども、そういう人がいれば、お祈り必要ですかであったりとか、福音を伝えるために、動くというこの行動をして、我々がもらったと同様に、その福音を伝えて、そのパン、その糧を与えてください。そういう方々に。Concluindo, amados, né? まとめです。Quando o supridor dos bens é Jesus, e quando os fiéis cumprem a parte que lhes cabe, há então abundância de alimentos espirituais e materiais para todos. で、イエス・キリストが、与える側であって、我々が働く側であるときに、ちゃんと我々もやるべきことをやれば、霊的な糧も、人間的な糧も、足りないことは絶対ないです。余る方が多いです。Todos ficam satisfeitos com aquilo que receberam, com o que repartiram e daquilo que participaram. もらったものも、喜びを得るし、分けた人も、喜びを得るし、配った人も喜びを得るんです。Mas preste atenção, né? Os benefícios divinos,
eles exigem a reação e cooperação favorável do homem, pois sem elas a obra se torna infrutífera, a fé se torna morta e sem fruto. で、注意して聞いてほしいのが、そういった、霊的な、祝福って言えばいいんですかね。っていうのは、人間側の、行動も必要なんです。そうじゃないと、意味がないって言えばいいんですかね。Em resumo, nós precisamos crer, que é a aplicação da fé, agirmos de acordo com essa crença, né? Nós não podemos ficar parados, nós temos que agir para que então surjam os frutos, né? O resultado, a vitória, a recompensa. 簡単に言うとなんですけれども、我々はまず信じて、信じたからこそ行動に移るんですね。で、種をまいて、で、神様がその成長をくださって、で、それで効果が出るって言えばいいんですかね。Cristo, ele tem as palavras de vida eterna de que todos os homens necessitam e para todos aqueles que querem viver a eternidade e desfrutar dela. Para isso é necessário que eles então obedeçam a palavra de Deus. イエス・キリストっていうのは、真の言葉を持っています。命の言葉を持っています。で、我々もその真の言葉を広める必要があります。それによって、多くの人が救われる。Aqui nós estamos numa comunidade cristã, né? A igreja visível, onde há salvos e perdidos, e quero crer, eu aqui, que a maioria, ou se não todos os irmãos presentes sejam salvos, porque isso aqui é só Deus quem sabe. 我々は教会にいるので、私が固く信じたいのが、ここにいるみんなが救われていることが、を信じたいです。だから、真実は神しか知りません。Mas quando nós saímos daqui da igreja e vamos para a nossa casa, né, temos contato com nossos familiares, com nossos amigos ou com outras pessoas, boa parte delas estão perdidas. だから我々がここを出た時にね、家族と、接する時、もしくは友達であったり、仕事であったり、そういう時には多くの人がまだ受け入れてない人がたくさんいます。E quando nós vamos para o nosso trabalho, né? Aqui nós que estamos numa nação que não é cristã, a grande maioria daqueles que trabalham, que estão ao nosso lado, estão perdidos. で、残念ながらね、まだ日本で、仕事行くときに、まだ日本ではそんなに広まってない、日本だけではないんですけれどもね、隣に働いている方の多くがまだ受け入れてない人がたくさんいます。Os discípulos de Jesus se voltaram para ele e perguntaram, Senhor, são muitos os que serão salvos? で、弟子たちは、イエス・キリストのところに、聞いたんですね。救われるのは大勢なんですかと。A resposta de Jesus ali falando a respeito do caminho, né, apertado, do caminho largo, da porta, né, aliás, do caminho estreito, caminho largo, a porta apertada ali, né, Jesus deixou claro que a grande maioria vai se perder. で、イエス・キリストがね、道が狭いという話をして、道は狭いし、扉も狭い。で、広い道もあって、広い扉もあるということを言ったときに、大勢の人が、救われないということを言うんですね。Então nós temos a palavra de Deus para levar para essas pessoas, para que nós possamos tirar o maior número que nós pudermos, né? Logicamente com a atuação de Deus, porque de nós mesmos não podemos nada. Mas esse pouco que nós temos, colocados na mão de Deus, pode se tornar muito, para que nós possamos alcançar mais vidas. なので我々がこの少ない、力って言えばいいんですかね。少ない、自分が持っている賜物で、まだ救われてない大勢に御言葉を広げて、神様が聖霊様がその人たちの心に働きかけられるような状況を作らないといけないんです。Então, mais uma vez eu pergunto, você está disposto a ser um instrumento na mão de Deus para abençoar vidas, para alcançar vidas para o reino de Deus? だからこそ、ここでもう一回質問します。あなたは、神様に使われる準備はできていますか？あなたは神様に使われて、多くの人に御言葉を広める準備はできていますかね？ Crie vídeos, né? Às vezes a gente posta tanta coisa na internet, né? Tantas coisas que são coisas só, talvez, pessoais, que começa a postar coisas a respeito de Deus para que mais vidas, aqueles que te acompanham nas redes sociais, eles possam
parar, talvez, pensar, analisar, e quem sabe ali nesse momento o Espírito Santo vai atuar no coração dessas pessoas para que elas se voltem para Cristo. で、多くの時にね、我々はね、SNS でね、いろんな投稿します。みんながみんなではないんですけどね。で、くだらないものであったり、そんなに別に普段のね、自分の写真であったり等を、投稿する人は多いかと思うんですけれども、そういうとこでも神様の言葉を投稿してください。神様の、自分の持ってる知識を、投稿する癖がある人は、その自分の何かを話している、神様に対して話している動画とかを投稿してください。で、それによって神様の御言葉を広めてください。Compartilhe nossos vídeos, né? Dos nossos cultos, de outras mensagens talvez que você vê que tocou o seu coração. Ajude-nos, né, a propagarmos a mensagem de salvação para as pessoas. で、我々がやっているライブの、リツイートであったり、あとは、シェアであったり、あとは、自分がよく YouTube でもそうなんですけども、聞くメッセージ、他の牧師さんのメッセージ、これいいなと思ったものを投稿して広めてください。御言葉を。Amém? Então que Deus, né, abençoe a todos os ouvintes da palavra de Deus e que eles coloquem em prática aquilo que ouviram aqui hoje para que possam edificar não só a sua própria vida espiritual, mas também ajudar no crescimento de outros. なので、我々の願いとしては、ここに、で聞いてくださっている、ここに教会にいる方々も、ライブで聞いてくださっている方も、神様に祝福されて、その祝福も、あなたは次に広められるように、なのが我々の願いです。だからどうか神様の祝福が皆様にあることを願っております。Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e vamos agradecer a ご起立 Deus. ください。お祈りをして、神様に感謝したいと思います。Deus amado e Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por todo o cuidado, Senhor, que Tu tens tido para conosco, a Tua providência, tudo, Pai, que temos recebido de Ti. Somos muito gratos, Senhor. Pedimos que esta palavra, ela venha frutificar nos corações, usando os Teus filhos como instrumento em Tuas mãos, que esta mensagem chegue, Senhor, aos ouvidos daqueles que realmente precisam ouvi-la, para que sejam também edificados, tenham suprido suas necessidades físicas, emocionais e espirituais, Pai, alcançando assim mais vidas para o Teu reino. Esteja, Senhor, abençoando esta obra, multiplicando, Senhor, os frutos dela, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Assim eu te peço, oro e agradeço, no nome de Jesus. Amém. 主よ、今日の、このメッセージを心より感謝しております。そしてどうか我々が、あなたの御言葉を広げられますように、どうかあなたに、使われる準備をできますように、本当にあなたの御言葉を広めるために、我々も一生懸命、自分が持っている、自分が多くの時、少ないと思っているものをあなたのために使えますように、どうか、手伝ってください、祝福ください。そして、多くの人が救われることを願っております。で、救われる、働きをできるのはあなただけです。だが、我々ができる御言葉を広める知識をつけて、真の言葉、真の知識を、伝えることは我々にできます。なので、どうか、そう我々ができるように、手伝いと祝福をください。それが我々のお祈りです。で、どうか、我々も、もっともっと成長できますことを、教会として、あなたの聖書に、基づいて成長できますことを心より願っております。本当に今日のメッセージを心より感謝してお祈りいたします。アメン。Aleluia.